Dobrodošli u još jednu epizodu Judokasta. Danas imamo izuzetno posebnog gosta, čovjeka čija strast i predanost prema judu nije samo obilježila našu sportsku scenu, već je osvojila srce ljubitelja borilačkih vještina širom svijeta. Osjećamo se ponosno kada vidimo naše ljude kako ostvaruju uspjehe u svijetu, a Slavko je svakako jedan od njih. Danas je sa nama Slavko Tekić, bivši selektor njemačke reprezentacije, a sadašnji nacionalni trener reprezentacije Azerbejdžana, gospodin Slavko Tekić. Slavko, dobrodošli. Hvala vam puno na pozivu u emisiji i drago mi je da ću biti gost i da ćemo moći da razgovaramo o judovu. Kažite nam kako je sve počelo, dakle ljubav prema judo sportu i kada je to sve krenulo? Pa to je krenulo u Bačkom Jarku, tamo pored Novog Sada. Bio je jedan rvački klub, a i bio je judo klub. Ja sam krenuo prvo na rvanje. I to je bilo leti. Ja sam trebao sam da krenuo u prvi razred, pa sam onda, znaš kako, kad imaš letnji raspust, pa sa drugima šetaš i vidiš u nekoj sali otvorena vrata, pošto je toplo bilo, rvu se neki tamo i mi stojimo i gledamo rvanje i smejemo se i zezamo se. I trener kaže, šta se vi smijete, šta se zezate, kaže, bolje da dođete u salu da trenirate. Ja kažem, ma neću da treniram, ja sam bolje od sviju. Aj pokaži. I ja uđem na strunjaču i sa njima se tamo malo rvo i nekako sam to zavolio. I kad je na zimu počelo s treninzi u sali osnovne škole, a tamo su bili treninzi judova. Na polovini je bilo judo, na polovini bilo rvanje. I meni taj trener iz rvanja kaže, ti ćeš biti bolji judista, kaže, zašto samo noge petljaš, zovu čigari, ko u čigari, kaže, to nema kod nas u rvanju. I ti, kaže, kod džuge, to mi je prvi trener bio, Nikola Rađenović, kaže, idi kod njega, bit će ti bolje na judovu. I ja tako pređem i počnem da treniram judo. Znači imao sam 6,5 godina. Znači karijera počela u Temerinu, a danas selektor muške reprezentacije u Azerbejdžanu. Kažite mi, znači vi ste 98. koliko sam ja pronašao podatak, otišli za Njemačku, je li tako? Otišao sam ja ranije da radim Bundesligu. Radio sam kao takmičar u Hamburgu i 98. sam dobio baš onako profesionalni ugovor da ostanem tamo da radim kao trener i počeo sam moju trenersku karijeru oficijalno 98. 96. i 97. sam isto radio kao trener i kao takmičar, ali baš da sam se posvetio trenerskom poslu, to je bilo od 1. januara 98. Koji su uspjesi od 98. pa sve do 2023. kada ste bili na čelu? Pa, imam baš dosta rezultata sa mojim takmičarima. Imam prvakinju sveta, prvakinju Evrope, ne samo jednom, već imam više medalja na prvenstvu Evrope koje smo osvojili i na prvenstvima sveta. Imam na olimpijskim igrama, moj takmičar je bio 3. ekipno, a 5. pojedinačno, Dominik Resel. A kako da kažem, znači i na prvenstvima Evrope i na prvenstvima sveta moji učenici ili sportisti, kako da to se izjasnim, da su uspešni i osvojili medalje. Pored rezultata vaših takmičara, vi imate i vaša lična priznanja 2008. godine i 2018. godine kada ste bili proglašeni za najboljeg trenera Njemačke. Jeste, bio sam proglašen za najboljeg trenera u svim sportovima, ne samo u judovu. A isto tako u Judo savezu Nemačke oni svake godine proglašaju trenera godine, pa sam i bio trener godine u Judo savezu Nemačke. Svakako veliki rezultat, pogotovo što ste strani trener u stranoj državi, a naš nije jednostavno, da. Nije jednostavno, ali veliko je zadovoljstvo naše, svakako naravno, prije svega i vaše što ste ostvarili taj rezultat. Ko mene zna, svi znaju da sam neću da se hvalim, ali baš volim judo i danjivo bi, noćivo bi na judo strunjači, u judo sali sa sportistima i zato i do toga rezultata i došlo. To se i vidi i na društvenim mrežama kada ste se opraštali od njemačke reprezentacije, da ste bili privrženi i vašim takmičarima koji se onako emotivno
opraštali od vas u tom nekom trenerskom smislu. Vidi se da ste prije svega veliki prijatelji, čovjek nastrunjači, a onda kasnije profesionalac i trener. Ma ja sve moje sportiste gledam kao da su mi svi moje deca i ne razlikujem ih praktično od svoje dece i sam uvijek spreman da pomognem, ne samo na strunjači u judovu, već i privatno koliko god mogu. Idem i u škole, razgovaramo sa roditeljima, nalazim profesore da im dodaju dodatnu nastavu da bi prošli dalje i tako. Onako baš se brinem i kad imaju nekih privatnih problema uvijek pokušam da dam dobar savjet i da razgovaram i da im pomognem i tako. Što se tiče školstva, izgleda li u susret trener, dobro sad već u Njemačkoj kada ste bili, zapravo profesor? Da, ja mogu da kažem da u Njemačkoj se ceni sport i u školi dosta, kad je to sve na vreme organizovano i kad se na vreme od opis napravi da sportisti idu na neka takmičenja i ako imaju neke pismene ili kontrolne, onda naprave termine da im izađu u susret da kad se vrate da naprave taj pismeni rad ili neki kontrolni. Čak sam imao ne jednom, već par puta sam imao priliku kad smo na nekim pripremama, onda smo napravili kao videokonferenc, da preko videa deca usmeno polažu ispite i tako. Sjajna stvar. Što se tiče u školi, na kakvim je granama je judo? Da li postoji projekat judo u škole kao što je kod nas to bilo? Da, u Hamburgu postoji sportska škola. Ta sportska škola je počela s radom 2004. godine na moju inicijativu i dosta smo onako i uspješni bili i još uvijek je ta škola jedna od vodećih u judovu i ja sam jedan od onih koji je napravio tu ideju i to sve organizovao i napravio program, plan, program rada i ocjenjivanja i svega što ide uz to i jako sam srećan i ponosan na to zato što baš iz te škole svake godine izlaze novi mladi talenti koji su obučeni i dobro osposobljeni da i kad krenu u seniorima da prave velike rezultate. Da li su tu školu prošle i sestre Bauhaus i Resel? Da, sestre Bauhaus, Resel nije, ali sestre Bauhaus, onda Rene Lucht, pa Losini Kone koji je sad isto u reprezentaciji Njemačke u plus što radi. Svi su oni koji su prošli kroz tu školu i koji nose to sve sa sobom i koji u stvari su i magnet za tu školu, jer svi kad čuju ko je sve bio u toj školi i kakve rezultate ima, svi žele da isto koji imaju volje i želje da se bave vrhunskim sportom, judovom, da dođu u tu školu i da tu uče i da treniraju i da rade. Da, znači dug je period, nekih 25 godina ste vi proveli tu. Da li je bilo nekih potencijala koji se nisu oprobali na međunarodnoj sceni? Pa ne mogu to da kažem. Svi oni koji su bili vredni i vredno trenirali, svi su i na međunarodnoj sceni učestvovali i osvajali minimalno na evropskim kupovima medalja, ako nisu mogli da osvoje na prvenstvu Evrope i prvenstvu sveta medalje. Ali vi sad pogledate, recimo reprezentaciju Nemačke, od mojih učenika imate 4 devojke koje su broj 1, to su Bauhaus, Maša, Seja, Mirjam Butkerajt koja je sad u Parizu prva bila, to je isto moja učenica kod mene trenirala, i Rene Lucht u plusu koja se trenira, još ona nema olimpijsku, koja se bori u plusu, nema olimpijsku normu, ali ja se nadam da će i ona da uspe u tome. A kod seniora imate Dominika Resele, imate Loseni Kone, koji su isto, znači od 14 kategorija, 6 sportista su iz Hamburga koji su kod mene i počeli da treniraju, koji su kod mene odrasli. To je svakako veliki procenat za njemačku reprezentaciju da su upravo vaši učenici. Sada ćemo prijeći na prelazak u redove Azerbejdžana. Kako je došlo do te saradnje sa reprezentacijom Azerbejdžana? Ja sam imao poziv pre 2 godine, pošto ja sarađujem sa Richardom Trautmanom, on je osvajač 2 olimpijske medalje, bio je šef trener u Nemačkoj.
sa njim sarađujem već godinama, od 2009. godine smo tako reći tandem u reprezentaciji Nemačke i posle Tokija 21. godine on je, ja mislim da je to sve neka politička igra bila, on je dobio otkaz u reprezentaciji Nemačke, ja samim tim sam i ja bio, nisam dobio otkaz, ali mene nisu htjeli da vide da ja radim sa seniorima i da radim sa, recimo, takmičarima koje sam ja stvorio, već sam pomenuo ta imena, već radio sam u Hamburgu dalje u sportskoj školi sa mojim takmičarima u Hamburgu, ali nisam mogao da idem na međunarodna takmičenja, nisam mogao da idem na pripreme, znači mene su bili, tako reći, nisu me odstranili, ali onako su me ignorisali i nisam mogao da izađem na međunarodnu scenu i to me onako nerviralo i mislio sam nešto će se promeniti, nisam teo odmah da pređem, u stvari Richard je prvo prešao u Azerbejdžan i eto, posle 2 godine kako je on prešao ovamo, ja sam dobio poziv, ako hoću isto da pređem, da radim sa njim zajedno, kao što smo radili u Nemačkoj i ja sam to sve prihvatio i evo sad sam tu u Azerbejdžanu, radimo zajedno, imamo isto dobre rezultate i eto, zadovoljan sam, ne mogu ništa drugo da kažem. Početak sezone, 7 medalja čini mi se da je u ovoj godini za Azerbejdžan. Jeste, imali smo 5 medalja u Portugalu, 5 medalja u Portugalu i 2 medalje u Parizu, ali moram da kažem da nije radila kompletno prva ekipa, recimo. U Parizu su radili od prve ekipe do 81 Cikajev i Molaji i radio je u Šange Hokauri koji je u plusu, a ovo drugo su sve momci koji su mlađi, koji su sad iz juniora prešli u seniore i koji su nam druga ekipa. I jako mi je drago što Eljan Hadžijev koji je do 90 kila, on je bio juniorski prvak Evrope, sad je 2. godine seniora, u Portugalu je uzeo medalju do 90 kila, bio je 3. i sad je u Parizu bio 2. I on se sad približio toj kvalifikacionoj listi da uzme normu za olimpijske igre, a mi već imamo do 90 kila Murat Fatijev koji je već kvalifikovan. Tako da mi imamo sad u 3 kategorije po 2 takmičara koji će da vode borbu ko će da ode na olimpijske igre. To nam je neki kao luksuz problem. Slatke muke. A inače u svim kategorijama za muškarci smo kvalifikovani, svi 7 kategorija imamo sportiste koji su kvalifikovani na olimpijske igre. Očekuje li se i mix tim? Ispunjavate li uslove? Ne ispunjavamo, nažalost, uslove zato što, kako da kažemo, u Azerbejdžanu popularan je jako judo, ali u toj ženskoj konkurenciji još nije toliko razvijen i popularan judo u Azerbejdžanu. To je malo onako, mislim da je sad krenulo zato što reprezentacija Azerbejdžana mnogo radi na tome, na popularizaciji judoa za devojčice. Čak i moja ćerka trenira ovdje u Azerbejdžanu i ima drugaricu u klubu i sve to super krenulo, ali trajeće par godina da se to sve omasovi i da ženski judo u Azerbejdžanu bude isto toliko jak i popularan kao muški. Da, sad ste spomenuli da je na prethodna 2 takmičenja izašla B ekipa, što je generalno za mene sigurno za sve ljubitelje ovog sporta veliki šok, odnosno iznenađenje je bilo što su osvojili tako visoke plasmane na takmičenju. Sigurno da je to i budućnost azerbejdžanskog juda i tima. Mislim, oni su svi mladi, ne znam, oko 20 i koju godinu da imaju, koliko sam ja uspio. Pa to svi su između 20 i 24-5 godina. Znači, bukvalno na samom početku, tako da vrijeme je pred njima, evo to već se bore i za olimpijske igre. Kakav je tretman vaš u Azerbejdžanu? Ja sam jako zadovoljan. Ja vodim sa Richardom Trautmanom mušku reprezentaciju.
sportisti su jako vredni, borbeni, onako mogu da kažem da imaju neki mentalitet slični nama Srbima koji smo isto tako žestoki u svakom okršaju, gde god da se nađemo, i na strunjači i u životu. Tako da su slični nama. Ovde kad vidite decu na ulici da se igraju, to se malo razlikuje od nas. Vidiš decu kako se rve napolju, a ne guraju toliko loptu, već više vole da se rve nego da igraju fudbal ili košarku ili tako nešto. To su sve budući takmičari i budući. Da, i onda je zato imaju jako puno dece koji treniraju judo i jako puno klubova ima ovde u Baku i u celom Azerbejdžanu i jako je veliki potencijal. Koja je razlika u sistemima u Njemačkoj i Azerbejdžanu? Da li ste vi osjetili neku razliku? Ima razlike u sistemu obuke. U sistemu obuke dece. Tu na tom polju isto Judo Savez Azerbejdžana je krenuo da radi na obuci trenera i mislim da će u budućnosti biti sve bolje i bolje. Ne mogu da kažem da je ovo ovde loše, inače da je loše ne bi bilo toliko rezultata u judu u Azerbejdžanu, da je to loše, dobro je, ali mislim da može da bude još puno bolje. Ako se napravi taj sistem obuke trenera i licenciranje trenera i sistem obuke dece do 12 godina, do 15 godina, do 18 godina i dalje, tako da mislim da će biti još bolji i uspešniji kad se napravi taj sistem i mi smo napravili jednu ideju sa Richardom Trautmanom da se taj plan i obistini i da se odradi i da se napravi dobar sistem ovde u Azerbejdžanu, da imaju dobru obuku i na kraju da ta deca koja na vreme uče te bazične tehnike i sve ostalo što treba da bi na kraju seniorima bili kompletni borci, da imaju dobar profil, da mogu da pobede ne samo neke srednje takmičare, već i vrhunske takmičare, da imaju mogućnost, znači da su dobro obučeni u borbi za gard i u tehnikama i u svemu. Spomenuli ste sad obuku trenera, vi ste upravo i na IGF Akademiji sutra polažete. Jeste. Možete li nešto više o tome reći? Generalno... Mislim da je jako dobro od Internacionalne judo federacije što je napravila tu IGF Akademiju, što po celom svetu obučava trenere, da ti treneri to svoje znanje dalje prenose u klubove na decu i na odrasle s kojima treniraju. U IGF Akademiji i ja sam koji dugo radim sam isto dosta toga naučio i mogu da kažem da je to, mogu bi preporučiti svakom treneru koji hoće da radi na sebi, da se uključi u rad IGF Akademije i da prođe tu obuku i mislim da je to nešto što je dobro i što je za svakoga trenera koji misli da radi kao judo trener jako dobro. Slažem se. Što se tiče pripreme takmičara, šta je sve potrebno za vrhunski rezultat? Vi ste osvojili mnogo medalja i vrhunske rezultate. Mislim da je baš to što sam rekao, ta obuka od malena, kad kreneš da radiš sa decom, da ih naučiš te bazične tehnike i posle sve to da nadograđuješ kako rastu, da im daješ nove tehnike i nove mogućnosti da uče judo, jer onaj ko zna judo lako će da ode u teretanu i sa 16-17 godina da uzme tegove u ruke i da još bude jači, da svoju snagu dopuni za ne znam koliko, 20, 30 ili 50%. Ali ako neko nije naučio tehniku od malena, kad je 18, 19, 20 godina, onda je to kasno za njega. Znači, to dete, recimo, kad krene da trenira od 7 godina pa do 15. 16. godine treba da nauči da radi tehnike i napred i nazad i levo i desnu stranu i da radi u klasičnom gardu i sve te stvari što su jako važne, što ja mislim da su jako važne, treba da se rade sa decom od malena. I sve zavisi u stvari od trenera koji radi s tim detetom. Ako radi on od malena sa njim,
po nekom dobrom programu i obuči sportistu, onda je to jako veliki plus za njegov dalji uspeh kad dođe u seniore. Zato što sve ono fizička priprema je puno lakše napraviti fizičku pripremu nego napraviti jednog takmičara koji zna da baci na levu i na desnu stranu i koji da zna dobru borbu za gard i koji razume judo. Mislim da je to najvažnije. Da, slažem se. Neko vaše iskustvo, kako animirati mlade judiste i kako ih zadržati na treningu i tatami generalno? Pošto kod nas imamo dosta problema, generalno svi klubovi ovdje u regionu. Djeca dođu, treniraju malo, pa odu, pa se vrate. Kako ih disciplinovati i ostaviti na treningu, zadržati? Ja sam radio u Hamburgu svi ovih 25 godina dok sam bio u Hamburgu i ja sam radio sa malom decom. Nisam radio samo sa odraslima. Sva ta deca koje sam vam napomenuo, koji imaju velike rezultate i koje još i nisam pomenuo, a imaju velike rezultate kao što su Max Musterberg, Maksim Šito, Herman Šener, moj sin David, dosta njih koji su, Martina Trajdos, koja je isto trenirala kod mene, i dosta njih koji su, oni su ostali zbog toga što je to u stvari u klubu bila kao jedna porodica. Mi smo se družili i igrali i pre treninga i posle treninga. I jedan judo trener nije samo trener koji ti pokaže tehniku kako da baciš ili da ti nauči kako da padneš ili da ti kaže kako se boriš. Trener je u stvari jedan vaspitač. Trener je pedagog koji mora da animira dete, da dete ima poverenje u njega. Ako ima dete poverenje u trenera, onda će ono uvek da ostane u klubu. Ako nema dete poverenja u trenera, onda neće. Znači ti ne smeš da budeš diktator na strunjači, ne smeš da budeš, moraš da imaš osjećaje za decu, da bi se uspešno bavio tim poslom. Moraš i da voliš decu u stvari. I ono što uvek kažem da nije ni jedno dete došlo zbog trenera na judo, već je trener došao zbog te dece da ih nešto nauči. Znači ja sam uvijek bio u njihovoj službi, ja sam uvijek bio tu za njih. Nisu oni došli zbog mene, već sam ja došao zbog njih u klub da ih treniram. Stvarno lijepo rečeno, mislim da će mnogi treneri izvući neku pouku iz ovog vašeg izlaganja. Što se vidi i na našem Instagramu kada smo postavili na story da postavljaju pitanja, manje i više pitanja i nema, sve smo prošli tu, najčešće pitaju za omiljene tehnike, rezultate, motivaciju, ali najviše vaših bivših učenika ima koji nemaju pitanja nego žele samo da vas pozdrave, pa tu su Andrej Loboda koji šalje čak i sliku. Tu ima i samo malo da vidimo Niki i tu ima Nik i još mnogih vaših bivših učenika koji evo iz Super, baš bravo, ovom prilikom ih pozdravljam sve. Kažite mi, bliži nam se Grand Slam u Baku, to je već idući vikend. Kako teku pripreme? Dobro teku pripreme. Ekipa koja je bila u Portugalu i u Francuskoj imali su internacionalni trening kamp u Portugalu, pa posle toga su ostali u Francuskoj, pa su i tamo trenirali ponedeljak, utorak, sreda. Juče su došli nazad. Danas imaju pauzu, već sutra prepodne imaju 10 sati randori i onda od ponedeljka radimo 2 puta na dan i meni je najvažnije da se niko ne razboli, da se ne prehladi, da svi budu zdravi i onda ako su svi zdravi znam da će dobro da se bore u Baku. U Baku će da učestvuje preko 450 takmičara iz 64 zemlje koliko sam zapamtio da je prijavljeno. I bit će dosta jak turnir i ja očekujem od mojih takmičara da se uspešno bore i da će osvojiti par medalja. Sigurno smo, Azerbejdžan je uvijek opasan za postolje u svim kategorijama, tako da sigurno smo da ćete ostvariti zapažene rezultate. Spominjalo se i da ste imali neke ponude za reprezentaciju Srbije.
Da li je to neostvarena Jest. želja i da li ćemo imati tu čast da vas u nekom od narednom olimpijskih ciklusa imamo za selektora? Pa ja mogu da kažem, jeste, imao sam poziv i bili su razgovori da se vratim u Srbiju, da budem trener reprezentacije Srbije, što je meni jako velika čast i ja bih volio da se na neki način odužim svojoj zemlji, zato što sam ja sve ovo što sam uradio zaslužan sam, u stvari zahvalan sam mojoj državi i mojoj zemlji odakle sam potekao i dosta toga naučio u Srbiji i od mojih trenera i volio bi da u nekom budućem periodu dobijem šansu da taj svoj dug nekako vratim. Bilo je razgovora dok je bio, mislim da je sportski direktor bio Dragan Atanasov i sa njim sam razgovarao, ali nismo se dogovorili. A ja kad bih se vratio u Srbiju, volio bih da napravim svoj tim trenera i da sa tim mojim timom trenera napravim isto dobar rezultat i olimpijsku medalju za Srbiju. Samo to vreme kad će da bude i šta će da bude i da li će uopšte da bude, to ne zavisi od mene. Nadam se što prije. A to što se tiče trenerskog tima, da li planirate naše momke i djevojke ili možda neko se priključio od strane? Pa normalno da ja planiram trenere koji su u Srbiji, koji rade sa svojim sportistima i u stvari trenerski tim je u stvari taj tim koji kad dođeš negde i vidiš sportiste, onda pitaš ko ti je trener. I onda od tih trenera napraviš u stvari tim, a imaš tu i recimo dosta judo eksperata koji su već pokazali da su eksperti isto, koji su dobri, sa kojim ja imam želju da radim i za koje mislim da su jako dobri. I to sve o čemu sad pričamo je negde u nekom vazduhu, ali o tom potom, ako dođe jednog dana do toga, vidjet ćemo. Mi se iskreno nadamo da će to doći u narednom periodu, koliko već i u narednom olimpijskom ciklusu, jer stvarno imamo i materijala spremnih judista, pogotovo sada koji su u piku. Jeste, imamo jako imamo dobre perspektivne judiste i uspešne judiste, ali nam nešto fali što da baš u tom momentu kad je najvažnije da se napravi rezultat, Još nismo to ostvarili, nadam se da će sad ove godine Srbija biti uspešna i da će bar osvojiti jednu olimpijsku medalju, što je jako veliki cilj, ja mislim, Judo Saveza Srbije i svih judista u Srbiji. Vidjet ćemo ko će od njih i da li će uopšte od njih, ja bih volio i bio bih srećan i ja se radujem svakom uspehu naših reprezentativaca. Normalno, ja sam profesionalan i ono što radim, volim da radim najbolje, znači ja volim sportisti koji kod mene treniraju da pobede sve, da su oni najuspešniji, ali se i radujem uspesima svih ostalih naših sportista iz Srbije, zato što, eto, srce vuče tamo odakle si. Pravo patriotski. Da. Hoćemo li za kraj samo još jednu poruku za sve mlade takmičare koji se tek upuštaju u svijet judoa, da im date neki savjet i da se odjavimo, ne bi vas više zadržavao? Ja bih mogao da dam savjet ne samo za takmičare, već i za trenere koji možda ovo slušaju, da rade na sebi, jer čovjek uči dok je živ. I ja sa 54 godine isto idem, radim, padam, učim tehnike, probam, kad god vidim nešto novo, moram sam to da probam da bi ja dalje mogao nekom da pokažem, jer ja ako ne probam tu tehniku novu ili to neko novo bacanje ili da li je tehnika u parteru, znači ne mogu dalje da pokažem. Znači prvo sam to naučim i sam pustim da me bace i na meni da probaju. Znači trener mora da uči dok je živ. A za takmičare poruka da budu vredni, jer svaki rad će da se isplati. Svaki rad. Ne moraš ti da budeš prvak države da bi bio dobar judista. Dobar judista je i onaj koji zna dobru tehniku i dobar je čovjek. Naučio ga je judo da bude fair, da bude korektan, da poštuje starije, da u stvari judo je jedna životna velika škola i svaki judista koji je vredan
on će biti dobar čovjek i bit će uspješan u svemu što radi. To su svakako i principi juda. Da. Ništa, Slavko, hvala vam puno na izdvojenom vremenu, ne bi vas više zadržavali i srećno. Hvala i vama i želim vam i dalje puno uspjeha u vašem radu i u promociji judoa i u svega što radite. Super ste, pratim vas i želim vam sve najbolje. Hvala vam puno i srećno na predstojećem takmičenju. Hvala, pozdrav. Pozdrav, svako dobro.